What's up guys? Gampang kami dio. Intra ka mo. Buo-buo kami. Daha. Dao namon dyan kuan. Siomay. Dili ng kuan. Okay dah. Yang malabog-labog ako. Lumpia. Yang muda ng mga sulod. Uring. Dynamite. May palaman nga to, isang bilog nga daw. Puti. Basta muda. Paistod lang ini anom na naman siya. Kinsa sobrahan may klantaw ka YouTube. May kamay ito na dyan. Bigin erog ko lang. Pwedang trapo ng basa. Sariling gawa. Inuruman ko na sa trapo ng basa. Bali ka tatlo na nung atlaw tulad. Kari nga iban way na buhi. Lama ka da. Basi kuan hindi tamad tandam. Basta mo da. Putos ko lang sa trapo nga basa. Dok bilog. Bali 400 plus tsaka bilog. Parang itasik lang. Mapuhi. Ara na guys, tapos doon. Kag nagutom na kami ka mauran. Daguob to ya busong naman. Mauran doon. Ulo. May kulang pa kami ya bini. Ya, why pa dyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Tantay City. Kulang Tantay City ka bilog. 400 take kung mag-ikwan to. Bali sobra 400. Tampok yan din siya. Tampukan yan eh. Ay, handa to ya payong may palago. Hara na guys. So, yeah. Tapos tugit man. Tatlo kadlaw kong ginubra. Nagbulko ka saging tapos kin palibot-libot pa tapos kin tuhog kadang kuan. Kastik nga bukog para pag-on gamay. Di subong lang natapos. Saka uti. Testing mala jadaad garing na sobrahan. Kung namin ang epekto na. Mula na. Bye-bye. Na guys, tapos doon at the last part. Second last part niya. Pesticide. Para sa pesticide. Cellphone ko ada sap. That's apa sih? Bye.